Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the English lessons. Today I will explain about narrative text that you can find in chapter 9. The title is Wonderful Story. If you have your book, the English book with you at home, you can open page 131. In that chapter, I'm going to explain a little about the narrative text. I believe that you have ever heard about narrative, and I believe that you have ever learned about this before. Now, what is narrative? Narrative is a text genre describing about the stories. Tell about the stories, whether the stories real or imaginary. Okay, real mean that nyata, jadi kita bisa menceritakan tentang cerita-cerita yang nyata terjadi, ataupun imaginary, cerita-cerita yang berupa hayalan. Narrative text can be written or can be spoken. Narrative text ini dia bisa berupa tulisan yang bisa kita baca, atau bisa juga kita mendengarkan melalui cerita yang langsung diceritakan oleh seseorang. Now, what is the purpose of the narrative text? Apa tujuan narrative text ini? What is the purpose? The purpose is to entertain or to amuse the reader. Ya, jadi sebagai entertain itu artinya menghibur, ataupun amuse mean that memuaskan si pendengar dengan cerita-cerita yang kita sampaikan. Okay. Nah, narrative text could be categorized into fictional narrative, one. The second, into non-fictional narrative, two, or combination of both. Jadi ada tiga yang bisa kita kategorikan naratif ini. Pertama, kita sebut dengan fictional narrative or imaginary. Ya. Yang kedua, kita sebut dengan non-fictional narrative. Yang ketiga, combination of both. Ya. What is fictional narrative? Apa itu fictional narrative? Okay, fictional narrative presents a story that happened in an imaginary world. Okay, fictional narrative itu dia menampilkan cerita-cerita yang terjadi dalam dunia hayal. Okay, it includes fairy tale. Contohnya apa? Fairy tales. What is fairy tales? Okay, cerita-cerita dongeng, or folklore, okay, or folk tales, okay, or fables, okay, or myth, or even that science fictions. Yeah, that's the example. Itu contoh-contohnya. Yeah, science fictions, ada juga legend, ada juga myth, ya, mitos. Okay, that's a fictional narrative. So what is non-fictional narrative? Ya, yang kedua kita sebut dengan non-fictional narrative, atau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan non-fiksi. Okay, apa itu non-fiksi? Present a real life person's account of a real life story. Jadi dia menampilkan cerita
nyata seseorang berdasarkan kisah hidupnya. Oke, contohnya apa? Historical narrative, cerita-cerita yang berdasarkan sejarah atau slice of life atau juga personal experience. Ya, jadi kalau misalnya kamu ingin menulis tentang pengalaman hidupmu, kamu bisa menuliskannya melalui narrative text. Okay, so in narrative text, it's organized into a generic structure. There are 3 generic structure that you have to pay attention. Jadi ada 3 generic structure yang harus kalian perhatikan di dalam jenis teks naratif ini. What is the first? Apa yang pertama? Yang pertama itu kita sebut orientations. Okay, orientations. What is orientations? Yang namanya orientasi itu pasti pengenalan. Okay, it's about the opening of the paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi orientasi itu dia biasanya ada di paragraf-paragraf awal di mana karakter itu diperkenalkan, or time ataupun waktu, or the place ataupun tempat di mana kejadiannya terjadi. Okay, so what is the second? The second is complications. Okay, complication, conflict mean that masalah. Ya. Jadi in the narrative text there must be a conflict. Di dalam bentuk narrative text ini itu harus ada masalah yang terjadi. So if you want to write about your own experience, okay, a person experience, okay, or someone experience, there you have to put the complications. Harus ada masalah. Jadi kalau kamu ingin menuliskan tentang kisah hidupmu, boleh saja, tentang pengalaman hidupmu, boleh saja, tetapi kamu harus membuat konfliknya. Harus ada masalah di dalam cerita itu. Ya, oke. Jadi tadi ada orientations and then complications. So what is the third? What is the third? The third is resolutions. Ya, yang ketiga itu ada namanya resolution. Resolutions is where the problems in the story is solved. Ya, di mana the problems, masalah-masalah in the story dalam cerita itu is solved. Ya, dipecahkan. Jadi ada pemecahan masalah. Okay, so you have to put the masalah, kemudian harus ada resolutions. That's it. Okay, and then, when you write about the narrative text, you have to pay attention to the language features. What is language features? Language features is ciri kebahasaannya. Ya, jadi kita nggak sembarang menuliskan naratif teks ini. Naratif teks ini ada ciri-ciri tertentu yang bisa kita lihat di dalam jenis teks ini. So, what is the first? Apa yang pertama? Nah, you have to write the narrative text in past tense. Ya, jadi kamu harus menuliskan narrative text ini dalam bentuk past tense. Why in past tense? Okay, because you told about the last stories. Okay, the stories that have ever happened, and then you write it. Okay, so we have to write it in past tense. Ya, jadi kita harus menuliskan dalam past tense. And then direct and indirect sentence atau direct and indirect speech. Ya, in narrative text there is direct speech. Ya, kalau kamu baca
pernah baca buku cerita atau novel atau apa saja yang berbentuk narrative text, di dalamnya itu ada direct speech. Apa itu direct speech? Direct speech itu adalah kalimat langsung. Ya, kalimat langsung. Biasanya kalimat langsung itu bisa kita langsung tandai karena kalimat langsung itu dia ditulis dalam 2 koma pembuka dan 2 koma penutup. Oke. Indirect speech, kalau direct speech-nya itu memang tidak ada tandanya, tapi kita harus jeli melihat kalimatnya, ya. Kalimatnya contohnya seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia. Ibu berkata bahwa hari ini kami akan mengadakan jamuan makan siang untuk para tamu. Itu dia. Ibu berkata bahwa hari ini kami akan mengadakan jamuan makan siang untuk para tamu. Nah, itu contoh kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, what is the next? The next is adjectives to describe noun. Okay. Nah, description of characters and place using adjectives to describe noun. Jadi kita menggunakan adjective ataupun kata sifat untuk menggambarkan seseorang ataupun sesuatu. Ya, contohnya misalnya there's a prince, ada prince atau princess, ya, ada pangeran atau putri, ya. Kita bisa menggambarkan putri itu dengan a tall beautiful princess. Contohnya, ya. Jadi di sana ada tall, kemudian ada beautiful untuk menggambarkan si princess. Ataupun kalau prince bisa kita katakan a handsome prince, ya. Prince yang tampan, begitu, ya. Jadi dia menggunakan adjective to describe noun. And then what else? Okay, times words. Okay, kita bisa menggunakan time words. Apa itu time words? Kalau dalam bahasa Indonesia, dia contohnya seperti ini. Dahulu kala, gitu ya. Suatu waktu. Nah, in English, we can say that once upon a time, okay, or a long time ago, okay, atau last week. Nah, itu namanya time words. Ya, time, waktu, words itu kata-kata, ya. Okay, and then action verb. Action verb. Apa itu action verb? Action verb, verb yang di dalamnya there's activities in there, ya, ada kegiatan di dalamnya, itu namanya action verb. Action verb itu ada kegiatan di dalam kata kerja itu. Contohnya apa? Contohnya berlari. Berlari itu kan ada kegiatan, ya. Kemudian writing, write, run, or swim, or climb, okay, a look atau whispered. Nah, itu contoh dari action verb. Nah, okay. And then what else? Adverbs, okay. Ya, itu tadi ya, using past tense. Kamu bisa menggunakan past tense. Nah, past tense di sini bukan hanya dia dalam bentuk past tense. Past tense itu bisa dia dalam bentuk past continuous tense or past perfect, ya. Jadi dia tidak hanya dalam bentuk past tense saja, dia bisa dalam bentuk past continuous, bisa juga dia dalam bentuk past perfect. Okay, I think that's all for my explanations about narrative. If you have any questions, you can ask me directly through, you can chat me, okay? Now, after the explanation end, I want you to write about the summary.
Okay, about the summary, the thing that I have told you, the thing that I have explained about the narrative text. Okay, you have to write it, and then you can send me, or even you can just write in your notebook, and then after we come back to our school, you can give it to me. Okay, so this is the task for this week. Yeah, I hope you will do the thing that I have told you. And next week, okay, next week I will give you another task. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.